बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि स्टोलन प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखना जुर्म क्यों है, तो उसके तनाजर में हम 410 को भी पढ़ लिया, 411 को भी पढ़ लिया। अब मैं इस तरफ आपके इस पॉइंट पे आता हूं कि लेजिस्लेचर ने इन चीज़ों, देखें, एक बंदे ने प्रॉपर्टी को, किसी की अशिया को चोरी किया, एक्सटॉर्शन के जरिए अपने कब्जे में लेके आया, रॉबरी के जरिए अपने कब्जे में लेके आया, डकैती के जरिए अपने, वट एवर द केस भी, यानी कि वो जो 6 वजूहात हैं जो मैंने बताई, 6 जराइम, उनके जरिए अपनी कस्टडी में लेके आया। अब जिसकी कस्टडी में है वो उससे खरीद रहा है। अपरेंटली तो हमें ये नजर आता है कि भाई उसने आगे प्रॉपर्टी इसको बेची, उसको जितनी कीमत चाहिए थी इसने वो कीमत दी, प्रॉपर्टी रख ली। जुर्म क्या किया? जुर्म तो कोई एक आम फहम आदमी, लेमान आदमी को कहेंगे कि भाई चोरी तो उसने की, एक्सटॉर्शन उसने की, डकैती उसने की, ये जुराइम उसने की और उसके जरिए ये प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले आया। मैंने तो खरीदी है, मैंने क्या जुर्म किया? अब यहाँ पे लेजिस्लेचर की जो है वो नीयत क्या है, उसके मुहर्रकात क्या है, उसने क्या अचीव करना है इसमें। लेजिस्लेचर ने पाकिस्तान पीनल कोड में बनाई गई हर दफा से ये अचीव करना है कि माशरे में पीस और ट्रंक्विलिटी रहे। अगर पीस और ट्रंक्विलिटी रहेगी तो पाकिस्तान पीनल कोड बनाने का फायदा सामने आ गया। अगर पाकिस्तान पीनल कोड बनाने के बाद भी पब्लिक पीस और ट्रंक्विलिटी नहीं है, प्रोसीजर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करवाने में नाकाम है या फ्लॉज है, तो फिर इस बुक को आग में झोंक दें। लेकिन अगर ये इफेक्टिवली मौजूद है और उसका प्रोसीजर भी मौजूद है, लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे उनको आग में झोंक दो। क्योंकि किताब ने तो लफाजी देनी है, इंप्लीमेंट तो कराना है उस इंतजामिया ने, कि जिनको ये इख्तियारात दिए गए कि इन पे अमल दरामद कराएं। अगर वो अमल दरामद नहीं करवाते, इनमें फ्लॉ कोई नहीं, तो फिर उनको आग में झोंक दें, फिर ये बुक्स ना झोंके। अब ये जुर्म क्यों रखा गया? ये जुर्म इसलिए रखा गया कि डकैतों की, चोरों की, बत्ताखोरों की, फ्रॉडियों की हौसला अफजाई ना हो सके। अब एक बंदा चोरी करता है, उसने फर्ज करें कि ये एक ऐनक चोरी करके ले गया। अब अगर तो ये मामलात होंगे कि एक बंदे को पता है कि जनाब ये चोरी की ऐनक है, और जब वो बेचने जाएगा ये 10 रुपए की ऐनक है, वो 1 रुपए की बेच देगा। हौसला अफजाई किसकी हुई? उस चोरी करने वाले की, कि मैंने ये जो माल चोरी किया है मैं इसको बेच सकता हूं, मेरे पास फोरम मौजूद है बेचने का, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मुझसे किसने पूछना है। अब इसको जुर्म इसलिए रखा गया कि अब खरीदने वाला मोहतात रहे, वो पूरा इसका देखे कि ये चोरी की तो नहीं। अगर वो आता है, वो कहता है जी इसकी रसीद दे कि आपने किससे खरीदी, वो उसको रसीद दे देता है। वो कहता है हाँ जी कितने की खरीदी थी, इतने की खरीदी थी। फिर बार्गेन होती है, बेचने की रसीद वो जारी करता है। अब ये सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं अगर एक दुकानदार ने, तो इवन देन वो चोरी की निकलती है और पता लगता है कि वो रसीदात उसके साथ ही पड़ी हुई थी, वो ले आया है, तो फिर वो दुकानदार 411 412 का जिम्मेदार नहीं है, वो लायबल नहीं है। उसने कहा जी कि मैंने अपनी पूरी तहकीक करने के बाद जो बेचने आ रहा है उसकी भी मैंने तहकीक करने के बाद ये खरीदी है, मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये चोरी शुदा है या बत्ताखोरी के जरिए आई, वट एवर द केस में भी उसने कोई जरूरत। लेकिन लेजिस्लेचर ने कहा कि जनाब अगर चोरी शुदा माल फरोख्त होने से रोक दिया जाएगा और खरीदार रुक जाएंगे इन पिनल सेक्शंस की वजह से, जो कि सजा, काबिल सजा सेक्शंस हैं, तो ये सेक्शंस का वजूद होना चाहिए। अब बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इन सेक्शंस को बड़ा लाइटली लिया जाता है। मेन बेल ग्रांट करने का आर्गुमेंट यही होता है कि इसने चोरी तो नहीं ना किया, इसने तो खरीदा है, माल बरामद हो गया, माल वाले को मिल गया, इसको बेल आउट कर। देखेंगे ट्रायल में कि इसने ये किया कि नहीं किया। अब आ गया 411 और 412 का फर्क। 411 और 412 में क्या फर्क है कि 412 की सजा जो है वो 10 साल और जुर्माना है, दोनों है, यानी कि पहले 3 साल जुर्माना या दोनों, इसमें 10 साल तक सजा और जुर्माना। ये इतना एग्रावेट क्यों हुआ? इसको क्यों इतना सख्त किया गया 412 को? 412 को इसलिए सख्त किया गया कि ये वो प्रॉपर्टी खरीदेगा या वो प्रॉपर्टी लेगा उससे
جو کہ ڈکیتی کی صورت میں لی گئی، ڈکیتی کر کے لی گئی۔ اب ڈکیتی کی ڈیفینیشن ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ 5 یا 5 سے زیادہ مسلح افراد آپس میں مل کے کسی کو لوٹتے ہیں، اس کی سزا بھی بڑی ہیوج ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے اس کی سزا بھی جو ہے وہ اس کو سخت رکھا کہ اگر کسی شخص کے علم میں ہے کہ یہ مال ڈکیتی کا ہے اور وہ اس کو خریدتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اتنی سخت ہوگی۔ 412 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اب 413 کیا ہے؟ 413 پی پی سی کہتا ہے کہ ایک شخص کے پاس چوری کا مال آتا ہے، وہ بیچتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے، ہیبیچول پرچیزر ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر ہیبیچول پرچیزر پایا جاتا ہے تو 413 کا اطلاق ہوگا، اور اس صورت میں بھی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے کہ 10 سال تک سزا اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی لازم ہے۔ 413 یہ کہتا ہے۔ اب 414 کیا کہتا ہے؟ 414 اور گھیرا تنگ کرتا ہے۔ ہم نے تو سمپل یہ دیکھ لیا نا کہ چوری کا مال خریدنا جرم، ڈکیتی کا مال خریدنا جرم، ریپیٹڈلی خریدنا جرم۔ اب اس کے علاوہ ایک اور گھیرا تنگ کر دیا گیا لیجسلیچر نے کہ جو معاونت کرتا ہے چوری کے مال کو چھپانے میں وہ بھی اکیوزڈ ہے۔ اسسٹنگ ان کنسیلمنٹ آف سٹولن پراپرٹی، یعنی کہ اس حد تک گھیرا تنگ کر دیا قانون نے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کی طرف نہ جائیں اس تک۔ Whoever voluntarily assist in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both۔ یعنی کہ لیجسلیچر نے یہ بھی قابل سزا جرم بنا دیا کہ اگر آپ معاونت بھی کریں گے، دیکھیں مین اوفینس تو چوری کرنا، مین اوفینس تو بطہ خوری کرنا، مین اوفینس تو ڈکیتی کرنا، مین اوفینس تو کرمنل مس اپروپریشن کرنا، مین اوفینس تو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کرنا، یہ تو مین اوفینسز ہیں۔ ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے قانون کے دائرے میں لے آئے۔ لیجسلیچر ان کو کہا کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ قابل سزا جرائم ہوں گے۔ اس لیے مستقبل میں اب میں مخاطب ہوں عام عوام سے کہ کوئی بھی سیکنڈ ہینڈ چیز خریدنے سے پہلے آپ مکمل تحقیق کر لیں کہ یہ کہیں چوری شدہ، بطہ خوری سے، ڈکیتی سے، کرمنل مس اپروپریشن سے یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ سے حاصل کی ہوئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر آپ پوری انکوائری کر کے وہ چیز سیکنڈ ہینڈ خریدتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ غیر محتاط طریقے سے کوئی چیز ایسی خریدتے ہیں کہ جناب وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری شدہ ہے، تو اگر پولیس آپ تک نہیں پہنچی تو اس سے پہلے آپ پولیس تک پہنچ جائیں کہ فلاں فلاں شخص تھا، اس نے اپنی مجھے غلط بتائی اور یہ چیز مجھے فلاں دن کو بیچ گیا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چوری شدہ مال ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر۔ قانون پسند شہری بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔